امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو جو بائیڈن کی اناگریشن تقریب میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ کی تاریخ میں اپنا نام درج کروا لیا ہے۔ جی ہاں، 1869 کے بعد 152 سال میں کسی صدر نے اپنے جانشین کی اناگریشن تقریب میں شرکت نہیں کی، ایسا نہیں ہوا۔ 152 سال میں امریکہ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ موجودہ صدر آنے والے صدر کا خسر صدارت میں استقبال نہیں کر رہا ہے۔ امریکہ میں کئی شخصیتوں نے تاریخ میں اپنے نام درج کروائے ہیں، جن کا تذکرہ کیا جائے تو فہرست بہت طویل ہوگی، لیکن چند اہم نام ایسے ہیں جن کا ذکر امریکہ کے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ابراہم لنکن، جان ایف کینیڈی، رابرٹ ایف کینیڈی، ہنری فورڈ، جارج واشنگٹن، یہ ایسے نام ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہی امریکہ کا تصور ابھرتا ہے، اور جب کبھی امریکہ کا تذکرہ کیا جائے تو یہ نام خود بخود ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ لیکن موجودہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد ان کا نام بھی امریکہ کی تاریخ میں لکھا جائے گا، کیونکہ وہ چوتھے ایسے صدر ہوں گے جو امریکہ کی جمہوری تاریخ میں اپنے جانشین کی اناگریشن تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے 4 سالہ دور حکومت کے دوران جو صورتحال امریکہ کی ہوئی ہے، اس کا اندازہ 6 جنوری کو ہونے والی ہنگامہ آرائی اور کیپٹل پر حملے سے لگایا جا سکتا ہے۔ امریکہ دنیا کی سب سے قدیم اولڈسٹ ڈیموکریسی سمجھی جاتی ہے، جبکہ دنیاوی اعتبار سے اس بات کو قبول بھی کیا جانے لگا ہے کہ امریکہ دنیا کی سب سے قدیم جمہوریت ہے، جہاں پر جمہوری طرز سے انتخابات ہوتے ہیں، عوام کو حق رائے دہی حاصل ہے، اظہار خیال کی آزادی حاصل ہے، یہ کہا جاتا رہا ہے۔ لیکن 6 جنوری کو جو ہنگامہ آرائی کیپٹل ہل میں ہوئی، اسے دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے قدیم اولڈسٹ ڈیموکریسی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ 4 سال میں ایسا کیا ہوا کہ امریکہ کی سب سے قدیم ڈیموکریسی کو خطرہ لاحق ہونا محسوس ہونے لگا ہے، بلکہ جو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی قدیم روایات کو بحال کرنے کا کام کریں گے۔ ایسی کیا روایات تھی جو تباہ ہوئی ہیں ان 4 سالوں کے دوران؟ 4 سالوں کے دوران امریکہ میں جو نسل پرستی کو فروغ حاصل ہوا ہے، جو عروج ملا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے جس میں سفید فام باشندوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کرتے ہوئے نئے صدر کے انتخاب کی توثیق کو روکنے کی کوشش کی۔ ایسے کئی واقعات آپ کو گزشتہ 4 برسوں کے دوران ملیں گے، لیکن امریکی پارلیمنٹ پر حملہ یہ سب سے خطرناک اور انتہائی حرکت تصور کی جا رہی ہے۔ مگر کیا یہ رجحان یہی ختم ہوگا، یا جو بائیڈن کو اس رجحان کے خاتمے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑے گی؟ یہ ایک نظریہ بن چکا ہے۔ نسل پرستی کے نام پر شخصیت پرستی کو فروغ دینے کی جو کوشش ڈونالڈ ٹرمپ نے کی ہے، اس میں انہیں بڑی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی اور ملک سے یا ہمارے ملک ہندوستان سے امریکہ کے حالات کا تجزیہ کریں، یہاں یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ امریکہ جس کی کل آبادی 33 کروڑ ہے، بلکہ اس کے آس پاس کہی جاتی ہے، ان میں 99% 99% لٹریسی ہے، لٹریٹ طبقہ ہے۔ 33 کروڑ کی آبادی، 99% لٹریٹ، اس بات کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ آگے جب ہم تجزیہ کریں گے یہ پوائنٹ آپ کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ 33 کروڑ کی آبادی میں 99% لٹریٹ یعنی 1% لوگ جاہل ہیں، جبکہ اگر امریکہ کے ان امپلائمنٹ ریٹ کا جائزہ لیا جائے 6.7% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 6.7% ان امپلائمنٹ، 99% لٹریسی، یہ 3 ایسی بنیادیں ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کا بھی تقابل کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں 4 سالوں کے دوران جو نفرت انگیز مہم چلائی گئی، وہ صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم نہیں چلائی گئی، بلکہ امریکہ میں رہنے والے بلیکس، سیاہ فام باشندے، ان کے خلاف بھی ایک نفرت کی مہم چلائی گئی، جس کے نتیجے میں وائٹ سپریمیسی کو زبردست فروغ حاصل ہوا۔ اگر یہی حالات آگے رہتے ہیں تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے 4 سال کے دوران امریکہ میں
नफरत की मुहिम चलाई गई, उसी तरह से हिंदुस्तान में 6 साल से नफरत की मुहिम चलाई जा रही है। 6 साल की नफरत की मुहिम के क्या नतायज निकल रहे हैं, इसका अंदाज़ा सभी को है। किस तरह से हंगामा आराई होती है, किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में हमले किए जाते हैं, किस तरह से पुलिस की जानिब से शहरियों को निशाना बनाया जाता है, किस तरह से आवाम को अपने मुतालबात की तकमील के लिए महीनों तक एहतजाज जारी रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें हम भी हिंदुस्तान में देख रहे हैं। अमेरिकन डेमोक्रेसी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, जबकि हिंदुस्तान बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अब हम तकाबुल करते हैं अमेरिका की आबादी और हिंदुस्तान की आबादी का। अमेरिका की आबादी 33 करोड़, जबकि हमारे मुल्क की आबादी है 133 करोड़, बल्कि वर्ल्डोमीटर का के आदाद व शुमार पर एतबार किया जाए तो हम 138 करोड़ की आबादी बन चुके हैं, बल्कि हर लम्हा हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है। अमेरिका में लिटरेसी रेट 99%, हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट 77.7%। अमेरिका में 33 करोड़ की आबादी में 6.7% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं, जबकि हिंदुस्तान में 133 करोड़ की आबादी में 6.98% यानी करीब 7% लोग बेरोज़गार हैं। आम तौर पर जो हंगामा आराइयाँ होती है, जो तशद्दुद किया जाता है, जो मारतोड़ होती है, उसमें हिस्सा लेने वाला तबका जो होता है वो या तो गैर तालीम याफ्ता तबका होता है, या बेरोज़गार तबका होता है, या फिर अंधभक्त होता है, जो तालीम रखते हुए भी जहालत के कामों में सफ़े अव्वल में होता है। अगर इस एतबार से हिंदुस्तान और अमेरिका का तकाबुल किया जाए तो हिंदुस्तान में गैर तालीम याफ्ता लोगों की तादाद अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा, बेरोज़गार लोगों की तादाद अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा, अंधभक्तों की तादाद अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा, बल्कि 2020 में हमारे लीडर यानी हिंदुस्तानी लीडर को दुनिया का सबसे मकबूल तरीन लीडर तस्लीम किया गया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पीछे छोड़ चुके हैं। तो कई मामलों में ये पीछे छोड़ सकते हैं, कई मामलों में ये पीछे छोड़ सकते हैं, चाहे वो नफ़रत की मुहिम चलाने का मामला हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ाने का मामला हो, या कोई और मामला हो। अमेरिकन कैपिटल जहाँ पर कांग्रेस और सेनेट का इजलास हो रहा था, उस मुकाम पर किए गए हमले का वीडियो, उस मुकाम के हमले के फुटेजेस देखने के बाद ये बात साबित होती है कि जो तबका पावर में होता है वो एजेंसीज को भी इस्तेमाल करने लगता है। क्योंकि एक वीडियो में ये भी दिखाया जाता रहा है, बल्कि CNN ने मुसलसल वो वीडियो चलाया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ऑफिशियल्स की जानिब से कैपिटल के सामने प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टर्स को बैरिकेड हटाकर अंदर आने का मौका दिया गया, जिससे ये वाज़ेह होता है कि एजेंसियों का कुछ हिस्सा प्रोटेस्टर्स के साथ था। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकन डेमोक्रेसी की ये खुसूसियत है, ये खुसूसियत रही, बल्कि अमेरिका के इदारों ने, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ने ये साबित किया है कि वो दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नामजद किए गए जजेस हों या फिर पेंटागन हो। किसी ने भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पर आंच आने नहीं दी, बल्कि अमेरिका फ़र्स्ट के हकीकी मतलब को इन कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों ने साबित किया। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ ये कहना पड़ता है कि हमारे पास नेशनलिज्म के माने ये हैं कि जो पावर में हैं, जो इख्तिदार रखने वाले हैं, जो ताकत रखने वाले हैं, उनकी इत्तिबा की जाए, उन्हें फॉलो किया जाए, उनके ऑर्डर्स को ओबे किया जाए। जबकि डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी तरह की कोई कोताही न करें। इतने संगीन हालात होने के बावजूद 6 जनवरी को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ने यह साबित किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर न डोनाल्ड ट्रंप को समझते हैं, न उन एहतजाजियों को समझते हैं जो नए सदर जो बाइडेन के इंतखाब की तौसीक़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें कहा जाता है,
जो कि हुकूमत बनाने, बिगाड़ने या हुकूमत की जानिब से की जाने वाली गलतियों की निशानदही पर उन्हें राह रास्त पर लाने का काम करती हैं। उनमें इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, ये सब कुछ है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी भी दुनिया की उन डेमोक्रेसीज की तरह है जहां पर डेमोक्रेसी के 4 पिलर हमेशा से बताए गए हैं, लेकिन हमारे पास मसला ये होता जा रहा है कि हमारे उन इदारों में जहां पर हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायत की सुनवाई होनी थी, वहाँ भी वही नज़रियात के हामिल लोगों को लाया जाने लगा है और वो हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का तहफ़्फ़ुज़ तकरीबन मुश्किल हो चुका है। बल्कि जहाँ डेमोक्रेसी को नुकसान हो रहा है, वहीं हिंदुस्तान का दस्तूर ख़तरे में पड़ चुका है। हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हर शख्स दस्तूर से आगाही हासिल करे, अपने हुकूक से वाकिफ़ हो, ख़ुद को इस काबिल बनाए कि वो सवाल कर सके, ख़ुद इस बात को महसूस करें कि किस तरह से उनके गलों में ग़ुलामी के तोक़ डाले जा रहे हैं। अगर इस बात को अब महसूस नहीं किया जाता है तो याद रखिए कि जिन हालात का सामना दुनिया को बिलखुसूस हिंदुस्तान को है, उन हालात में अपनी बका के लिए आपको काफ़ी लंबी जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में 4 साल में होने वाले हालात का नतीजा 6 जनवरी को हमने देखा और हमारे पास 6 साल गुजर चुके हैं। मज़ीद 4 साल के दौरान क्या सूरत हाल पैदा होगी ये कोई नहीं कह सकता। इन 4 सालों के दौरान अगर हम होश में आते हुए शहरियों को बाशऊर बनाते हैं, अपने हुकूक से आगाही हासिल करते हैं, अपने मौक़िफ़ को मज़बूत और मुस्तहकम बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि हम न सिर्फ़ हिंदुस्तान का दस्तूर बल्कि हिंदुस्तान में जमहूरियत को बचाएंगे, साथ ही साथ हिंदुस्तान को बचाने में हमारा अहम रोल होगा।